ଆପଣ सामान्य जल नष्ट भी करंतु नहीं। ऑफिसर माने आपन को ए संपर्क रे बहुत बुझेबे। मोर जेहेतु श्रद्धापुर जीवार अच्छी, टाउन जीवार अच्छी, पुणी गणिया ब्लॉक जीवार अच्छी, संध्या सुधा फेरले आहरी मीटिंग अच्छी। आमर जेहेतु नाटुगाँ पंचायत रे सालुनी ठारे प्रोग्राम होउची, मु उचित मने कली जीवा माँ मान को, गुरुजन मान को, युवक बंधु मान को देखा हवा, ए संपर्क दुई पद कथा कहवा, सचेतन सृष्टि करेवा। एटा आमर दायित्व, आमर कर्तव्य। आमर भगवान देखंतु आमको एरा सब मागणा देइछन्ति। आलुओ मागणा देइछन्ति, सूर्यालोक आमको जल मागणा देइछन्ति, आमको पवन वायु मागणा देइछन्ति। किंतु आमे जदि ताको ठीक रे विनियोग करबानी, आमे ताको सब किनिबा। एबे ऑक्सीजन आमे किनुचे, रोग वैराग हेले जे ऑक्सीजन किनुचे। एबे एमिति सब पृथ्वीटा का प्रदूषण हेलानी, बेसी भारत वर्ष प्रदूषण हेलानी। काली आज टे खरा पड़ला सकाळु, नले 10 दिन ला खरा पड़नथिला। एते वायु प्रदूषण हे गलानी। लोक ऑक्सीजन लगे के जिबे मुहरे, ऑक्सीजन मिलिबनी। सृष्टि हमको देइछि जल, एते सुंदर जल ही जीवन बोली आमे कहूचे, ताको आमे दूषित करछे। पोखरी रे सब नै कि आमे पकोचे विभिन्न कथा, नदी नाले रे भसौचे, करबा उचित न सेमिति। प्लास्टिक तो आरंभ करी आम घरर अलिया आवर्जना, फूल बासी फूल, केतेबेले दशहा कार्यक्रम हम से जो जिनस पोखरी नाल रे पकांतु नहीं, जल दूषित करंतु नहीं। किंतु आमे करूचे, ये हूँ भगवान कर दान। जल वायु आलुओ आम तो किणवा को बसचे, बर्तमान 30 टंका 40 टंका 50 टंकार किणुचे। ऑक्सीजन किणुचे बर्तमान बचापी, जोटा भगवान मागणा जिनस आम तो किणवा को पड़ला। ताले दायी किए? दायी हूँ आमे माने जे सचेतन हवा, तार सठिक व्यवहार करवा, ताहले किछि असुविधा हम ना। से आमर कौन कर्तव्य, आमर कौन भूमिका, केमिति जलर सुपरिचालना करा जिवो, से सभा होती। मो जिला स्तर ऑफिसर और समस्त ऑफिसर बंधु मान को बहुत बहुत धन्यवाद जनाऊँगी। श्री उपेन्द्र कुमार परिड़ा, प्रकल्प निर्देशक, मृत्तिका संरक्षण और जल विभाजिका नयागढ़ जिलार मु प्रकल्प निर्देशक। आज जो वाटरशेड महोत्सव होउची, यार प्रधान माने लक्ष्य होउची जनसाधारण भितर मृत्तिकार संरक्षण, जलर संरक्षण और जलर उपादेयता विषय रे गोटे अवेयरनेस करने गोटे प्रोग्राम करा जाइछि। एठी जहाँ मु देखिली आमर जो वार्ता होउची जे जल जो जेतिकी जल आमको मिलूची ताको आमे नष्ट न करी केमिति तार संरक्षण करिबा, केमिति माटी भीतर जलर पतन को ऊपर को बढ़ाइबा। आ मृत्तिका जल संरक्षण सहित मृत्तिका संरक्षण अंगांगी भाव जड़ित। जदि मृत्तिका संरक्षण हो पारुची, जल संरक्षण हो पारिबो। विभिन्न योजना माध्यम रे विभिन्न प्रकार आमर मृत्तिका संरक्षण, जल संरक्षण पई सरकार वर्तमान विशेष माने गुरुत्व आरोप करुछंती। पंचायतर माने समस्या को मो पाखे उपस्थापन कले, मुझे ऋणी आ कथा दौची, कथा रखी मैडम जो हिसाब से चाहूँगी तांकर मन लाखी से योजनाटी करी। मु धन्यवाद दौची भौणी आमर मैडम को जे आमर बहुत सहयोग कर। जो वाटरशेड महोत्सव कार्यक्रम होता, प्रथम तो मुझे कार्यक्रम धन्यवाद देवी आमर माननीय विधायक डॉक्टर अरुण कुमार साहू महोदय को, कहना तत्वावधान ये प्रोग्राम गुड़िक होउची। आउ धन्यवाद देवी यही वाटरशेड प्रोग्राम आयोजक बंधु मानू, समस्त ऑफिसर मानू। आउ धन्यवाद देवी आम नाटुआ ग्राम पंचायत यही वाटरशेड सभापति, सेक्रेटरी तथा समस्त युवक भाई मानू जो मैंने कि सहयोग कर आज ये कार्य सफल कर समस्त मो तरफ धन्यवाद। आउ जो प्रोग्राम टी आम पंचायत आयोजन कराई, या माध्यम जेहेतु आम अंचल अधिका लोक चाष उपर निर्भर करके बसवास करती,
ବହୁତ ଜଣ କୃଷକ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କିଛି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। କାରଣ କୃଷିରେ ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଜଳ କିଭଳି ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରିପାରିବା। ଜଳକୁ ଯଦି ସଂରକ୍ଷଣରେ ଆମେ ରଖିପାରିବା ତ ଆମେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବା। ଯେହେତୁ ଏବେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଭୂତଳର ଜଳର ପରିମାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଯାଉଛି, ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ କମି ଯାଉଛି, ତ ଆମର ଜଳାଭାବ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏବେ ବି ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ମିଳିତ ହୋଇ ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିକି ଆମର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେଉ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଆଉ ଯଦି ବର୍ଷା ଜଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ନ କରିକି ଯଦି ଭୂତଳକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ ଭୂତଳ ଜଳର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ହୋଇପାରିବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜଳାଭାବ ଦେଖାଯିବନି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯଦି ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ସଚେତନ କରାଇ ପାରିଲେ କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି କିଛି ଲୋକ ବି ହଉ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲଗାଇ ପାରିଲେ ନିଜ କାମରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ପ୍ରଥମେ ତ ଜଳ ବିଭାଜିକା ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କର ସେ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍କୁ ଯାଇକି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉ ବୁଲିକି ଯେଉଁ ଦେଖିକି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ କାମଟା ହେବା ଦରକାର ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁଠି ପୋଖରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ନାଳ କାମ ହେଉ, ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକି ମୁଁ ଯେଉଁ ନିବେଦନ କଲି ସାର୍ଙ୍କୁ, ଆମର 20 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟେ ମହାଦେବ ପୋଖରୀ ଯେଉଁଟାକି ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ପାଣି ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ଥିଲା, ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ତ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ସେଇ ପୋଖରୀରୁ ଏବେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଥିଲା ସେ ପୋଖରୀଟି ସେଇଟା ଭଲରେ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ଆହୁରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସେଥିରେ ବାକି ରହିଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ପୁଣି ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଯଦି କିଛି ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇଟା ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ମୋ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସାର୍ଙ୍କୁ କରିଥିଲି, ସାର୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେଥିପାଇଁ।